الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع المتقين والأبرار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. রব্বুল আলামিন আল্লাহ আজকের এই মাহফিলকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কবুল মঞ্জুর ফরমাও। আয় আল্লাহ, যত শ্রোতা মণ্ডলী, মুরব্বিয়ান, যুবক হল বিভিন্ন স্থান থেকে তশরিফ আনছেন, আল্লাহ সবরে উত্তম বিনিময় দান ফরমাও। আয় আল্লাহ, মাহফিল যারা আয়োজন করছে